Bila kau buka je mask tu, dia akan melekat dekat mask kau. Dia bagus sebab dia prevent kau daripada picit jerawat. Biar menyesal beli, jangan menyesal tak beli. What a wonderful world. So hey guys, welcome back to my channel. So it's me Hafiz. If you are new, do subscribe and turn on the notification bell so you are not going to miss any of my video. Okay, so hari ni aku nak buat October's favorite, last month punya favorite. So like this is my favorite macam tu, favorite among all of the items. Ni semua skincare. Disclaimer, this is all skincare. Macam mana pula tunjuk ni? Kau nampak tak? Ni semua skincare. Semua. So kalau berminat, stay tune. Okay, so the first item yang I suka gila. So this is the Innisfree Green Tea Seed Serum. Dia best selling dekat Innisfree punya store. And sekarang diorang dah upgrade diorang punya formulation. But this one is version 160ml. This is like recyclable eco punya promotion. Diorang ada buat season. So this is like the big bottle. The original bottle is like, tak silap I, 80ml. So Innisfree Green Tea Seed Serum ni I suka sebab texture dia. So tengok texture dia. Dia light je. Very light. I suka apply this after cleansing. Terus pakai this serum. Dia macam pre-serum before toner. Bila you pack dry nanti dia akan absorb. Dia very easily absorb. Sangat senang ya anak-anak. I really love. This serum has changed my skin. I notice after like 2 bottles. And dah nak habis dah pun. So if you guys watch my the other video, I ada beli lagi satu dekat room tu, tak silap I beli lagi satu. So this as a backup. I beli backup. So yeah, kenapa I suka this green tea serum sebab after you cleansing, you punya face like stripping, but not too strip macam my skin. Even I pakai gentle pun I rasa macam strip sikit je. And after I put it dekat my face, it immediately like hydrate. So dia macam, kan bila kau rasa tegang, but not too tegang. Like my cleanser dia tak menegangkan kulit, dia tak mengeringkan kulit, tapi I felt that. And I letak ni terus and immediate dia terus hydrate. I suka gila. So the next item is Wonder by Wonder Lab. This is Black Rice Hyaluronic Acid Toner. Sebenarnya Wonder ni daripada brand jenama Kuku, if you guys know. Aku berminat dengan this toner sebab I tengok dekat Beauty Within. Kalau korang minat skincare, korang tahu this YouTube channel. Dia cerita pasal everything about skincare. And aku nampak benda ni, and aku cuba cari dekat Malaysia, and ada dekat Ikano Power Center, IPC. So this like black rice toner. Dia ada hyaluronic acid, which is very good to hydrate our skin. And also tak silap dia tarik air from udara, tak silap. So this is the texture. It's very watery, nampak tu dah dripping. It's quite watery. Sangat sesuai untuk oily skin. Sebab kita oily skin, kita nak yang light je dekat muka, so tak adalah berat macam tebal rasa dia. So it's very good. Ada lagi satu. So this is original. Lagi sikit je. Kalau korang nampak, tinggal banyak ni je. So I beli lagi satu. So like dia ada 2 size, 300ml dengan 150 kalau tak silap I beli terus yang besar. So this is the new one. Tapi tak nak pakai lagi sebab ada lagi. I suka letak dalam tea ice. So nanti bila pakai dia terus rasa macam cooling effect. Dia natural cooling effect. Dia tak ada menthol or anything. Sebab I tak suka menthol dalam I punya skincare ataupun shampoo apa semua. I tak suka. Dia memang rasa sejuk tu best. Tapi I ada baca artikel that is not good for your skin and your hair anything. So macam head and shoulder kan ada cooling effect tu, dia orang tak elok, tapi I don't know. So next is this mugwort accent. This mugwort essence. This is like from Korea.
Dekat Malaysia tak ada jual lagi, tapi kalau ada seller jual pun dia ambil dari Korea lah, obviously. So I beli kat Shopee. Mugwort ni dia terkenal dengan soothing effect, like redness. Dia akan reduce redness, dia akan hydrate your skin. I suka gila ni, like dah third bottle tapi I dah tak ada. Dia ada botol, I tak beli lagi sebab entahlah, I suka tapi I rasa macam ni dah tak perlu. So I tak beli lagi. Tak beli, dah takkan beli. Tapi dia best, dia light. Let me show the texture. Dia cair juga. Nampak tu? It's dripping. Look at that texture. So texture dia macam ni. It's very very light, sesuai untuk oily skin juga. I suka gila. So nama dia Mugwort Essence. You can use as essence or toner sebab dia light. So I suka guna as a toner. So after cleansing, I guna pre-serum, green tea serum, and then I use this one. It's very good to hydrate your skin and soothing your skin. Tapi kalau macam I ada tiba redness yang teruk gila, I akan banjir. Taklah banjir kan, just like basahkan cotton pad, jadikan mask, letak like 5 minutes or 10 minutes, okay, and then just dab. It's very good. Tapi susah nak dapat, so aku macam so next, this like aku baru discover benda ni. Tak adalah baru discover sebab aku pergi farmasi and aku nak beli ubat Tydac ataupun tidak, aku tak tahu nama sebenar dia apa. Macam nak sebut aku tak tahu. Tydac atau tidak aku tak tahu lah. Aku tanyalah dekat pharmacist tu, abang, Tydac atau tidak? Tydac habis dik. Dah habis lah. Tak ada dah. Oh ya ke dah habis? Macam mana? Abang ada lagi satu suggestion. Kalau dia dah pakai Tydac, tapi kita ada lagi satu ni, dia lagi function lah, lagi kuat, lagi bagus. Tak nak ke? Nak cuba? Apa tu bang? Boleh lah, saya nak cuba. Apa tu? Okay, dia ambil ni, adik pakai kat muka adik. Nanti hilang lah. Apa hilang bang? Muka ke jerawat bang? Itu just lakonan. Lah bodohnya, aku rasa macam orang bodoh. Tapi tak apa, kita cuba tengok macam mana. Okay, so this is like a tea tree mycin. This is like my first bottle. Botol panggil tube kot, like my first tube ever. Dia mycin, macam sebut ni, clindamycin gel 1%. So ni like ubat jerawat. Dia macam moisturizer yang light gila tau. And I love it so much. So kita tunjuk tekstur dulu. Dia macam moisturizer biasa korang tu. It's very very light. Tapi bila lama dia akan jadi sticky sikit, tapi lama-lama dia akan go away like naturally. So dia punya this ubat jerawat macam dia bukan macam the others punya ubat jerawat sebab dia hydrate gila. For me, my skin, I don't know, tapi I oily skin, so it feels hydrated and I love it. Dia tak ada buat you purging ke apa, I don't know, tapi this like my recommendation kalau you guys ada acne. Ni I pakai baru seminggu tau, dah habis. I pakai hari-hari, pagi dengan malam, before moisturizer. Tapi tak silap I ni boleh jadi moisturizer juga, tapi I tak nak. Tapi rasanya boleh, I tak pasti, I'm not confirm sebab I tak tahu. So I pakai ni after cleanser, pakai toner ataupun pre-serum, apa-apa yang korang nak, and pakai serum. Lepas tu apply this one, like thin layer je, tak payah tebal-tebal, just like sikit je dekat satu muka boleh, ataupun dekat tempat yang jerawat boleh. Tapi I nak prevent future breakout, so I apply the whole face, thin layer je, and then I tunggu dalam 15 minutes, and then I apply moisturizer. So sebenarnya I backup beli lagi 2 sebab I suka gila-gila. Ni tak silap I RM21, tapi korang kena beli kat farmasi je, tak boleh beli dekat Watson Guardian. Dia bukan over the counter punya produk. Korang kena pergi dekat farmasi and tanya, ada tak tea tree mycin, clindamycin gel 1%. But for my suggestion is korang pergi dekat counter yang farmasi tu, korang tunjuk muka korang, kalau macam muka I ni, apa yang I perlu pakai. So dia tahu. So korang tak payah tiru sebiji-sebiji apa yang I cakap macam ni function teruk. But if it works, korang cuba komen, bagi tahu. Aku tak nak aku seorang je happy. Tapi kalau korang tengok skin aku, taklah perfect, dia just okay je. Tapi aku suka gila sebab dia improve my skin. Like aku sekarang tinggal redness, hyperpigmentation. Itu je lah aku rasa yang aku perlu deal sampai bila-bila. Sebab aku dah deal benda ni like 1 year already, tapi you know it's not good. Tapi tak apa, this is my favourite gila-gila. Kalau korang ada jerawat, cuba pergi farmasi, tanya, belilah, tolong beli. Cuba try sekali and korang akan suka. Tapi aku tak tahu
Sebab my friend cakap dia pakai ni rasa pedih, tapi bagi aku tak pun. So yeah. And then next is Nixoderm. Ni beli dekat Watson ada. Guardian aku tak pasti. Dia ubat jerawat, dia salicylic acid, so BHA, beta hydroxy acid. Oh my god, okay. So this texture aku tak nak tunjuk, aku tak nak swatch sebab dia agak strong. Sebab tu dia putih. So benda ni kalau korang pakai, besoknya jerawat korang akan hilang. Tapi dia pedih gila. Tapi pedih like 10 seconds masa apply tu je. Lepas tu dah tak sakit dah. Dia macam burning macam tu. Tapi this is great. Dia macam exfoliator juga. I letak dekat my hidung. I tak thin layer, jangan tak tebal-tebal, just thin layer. And then bila besok paginya, I letak malam. I pakai malam. I pakai nipis je dekat my hidung. Sebab I ada, sebenarnya tak ada jerawat dekat my hidung. Time tu ada blackhead, so I apply. And then besok pagi you basuh, you akan see like your blackhead like gone. Sebab dia salicylic acid. Salicylic acid tak silap I. Salicylic acid 2.5%. So dia BHA, beta hydroxy acid. So dia hilang dia punya blackhead. Tapi I tak suka sebab bila pakai masa time tidur, bantal you akan ada warna putih-putih tau. And dia susah gila nak tanggalkan daripada putih-putih daripada you punya bantal. So it's like cons for me. Tapi it's good. Masa I beli ni I terus apply. Sehari tu I apply malam lah. Pukul 8 I buat skincare semua. And then after I apply 3 kali. Like contoh pukul 8, lepas tu dah kering, dah lama-lama I apply lagi sekali. And then sebelum tidur I apply lagi. Besok ni my jerawat hilang kau-kau, gone. Tapi itulah dia like, kau nak cuci muka agak susah dengan benda ni sebab dia stay kat kau punya muka. So it's a great choice. Tapi itulah cons dia akan melekat kat muka and kau susah nak cuci. And kalau kau guna time tidur, dia akan lekat kat bantal. So yeah. So next is, this like my favorite juga. So this is Cosrx acne pimple patch. So dia ada dua version, merah dengan yang hitam. So mostly orang akan tak tahu, orang akan pening apa beza dia sebab dia tak ada tulis dekat packaging dia. Yang warna hitam ni is very like thin gila. So korang boleh pakai time siang. And this like merah ni tebal, korang pakai time malam, which is very good. So how aku akan pakai ni? Aku akan pakai kalau pagi, kalau siang ni kau warna hitam kan, I pakai semua all my skincare sampailah sunscreen. And then I ambil yang cotton bud yang korek telinga tu. I akan, contoh ada jerawat kat sini ke kan, I akan wipe supaya dia tak ada dah lah skincare kat area situ saja. And then I make patch tu, I letak, tekan like 10 second, and then dia akan melekat. This is very good. And then kalau yang warna merah ni pula untuk malam, I akan buat step yang sama, skincare, moisturizer, sleeping mask and everything. And then bila I nak pakai ni, I akan ambil cotton bud, I akan lap sikit, and then I pakai, letak. Masa you letak tu, make sure you tekan, jangan tekan kuat sangat, tekan just bagi dia supaya dia melekat. Sebab dia kadang-kadang dia tercabut sikit. Tapi it's very good. Bila kau bangun pagi besoknya, kau akan nampak putih yang disedut warna putih tu. And then bila kau cabut, dia ikut lap. Kadang-kadang 100% hilang, kadang-kadang dia ada lagi warna putih tu. So kalau ada lagi, akan apply untuk siang pula lah. Dia bagus sebab dia prevent kau daripada picit jerawat. So macam aku ni suka picit jerawat sebab tu muka macam ni. Okay. So bila kau pasang benda tu kat situ, kau sentuh, oh ada pen patch tu tak boleh sentuh. Itu aku lah personally. Tapi aku tak tahu orang lain macam mana. Kau boleh beli kat Watson ataupun Guardian. Link semua aku akan letak kat bawah. Jangan risau, korang boleh terus beli je daripada situ. Add to cart, terus beli. Jangan fikir banyak kali. So the next one is this matte sunscreen from Supergoop. This is my favorite sunscreen for now. Tapi sejak this PKP kan kena pakai mask, yang tu mask, dia macam aku dah kurang guna sebab dia punya texture. Sekejap aku tunjuk. So dia sunscreen yang berwarna. This matte sunscreen, tengok tu, dia senang gila nak spread even though dia matte punya sunscreen. So aku tak tahu korang boleh nampak perbezaan ke tak. I don't think so. Kalau pakai kat muka, it's like foundation tapi dia sunscreen, which is very good. So aku rasa
Kalau korang jenis yang suka pakai foundation tapi tak nak pakai foundation tapi nak ada coverage, ni aku rasa okey kot. Dia macam light coverage, tak adalah full coverage, tapi dia okey. Tapi kenapa I stop pakai sejak kena pakai mask ni, sebab bila kau pakai ni and then kau kena pakai mask, bila kau buka je, orang yang pakai foundation faham lah, tapi aku tak pakai. Bila kau buka je mask tu, dia akan melekat dekat mask kau. So it's quite cons. Tapi aku rasa kalau nak pakai kat rumah okey kot. Untuk buat video ke apa kan, ni akan hide kau punya sun discoloration ni kan. Aku banyak gila, aku rasa dia boleh hide. Dia boleh hide for me lah, aku rasa macam tu. And it's made sebab I have oily skin. This is very good. Senang gila nak spread, sumpah senang gila. So this like OG. Tapi dia punya price agak mahal, tapi I pakai sikit je. So I akan restock soon. Kalau Sephora ada sale lagi. Sephora tak nak buat sale ke? So last but not least, this Klairs Midnight Blue Cream. So this like my ultimate favorite. Gila. I can cry kalau aku dah habis benda ni. So aku tunjuk kat korang texture dia. Tu dia texture dia. So warna biru ni bukan pewarna ya. Dia kata this is like natural punya colour untuk soothing punya effect. Dia agak thick. Dia moisturizer, tapi I guna eye sleeping mask. Masa I mula-mula pakai dulu, I akan letak dalam peti ais. Sekarang pun sama. And then bila before tidur, I akan letak thin layer dekat around here, sebab I ada redness sekarang kat sini. Actually my whole face ada redness, tapi I apply satu muka, tapi I focus more on like this side, and then dekat bawah ni pun sama, tepi ni pun sama. Sudahlah pakai thin layer as a sleeping mask. And then besok paginya kau akan rasa kulit kau hydrated gila. And then dia akan reduce dia punya redness. Tapi tak adalah immediate redness, immediate punya result. Kau kena konsisten pakai. Like this my 2 bottle. It's very effective. Harga dia pun like 100 macam tu lah. Agak mahal, tapi tak apa. So that is all my Octopus favourite. So kalau korang berminat, aku akan letak link dekat bawah. So korang boleh terus klik, terus beli. Jangan fikir-fikir dah. Biar menyesal beli, jangan menyesal tak beli. Itu tagline aku. Jangan lupa subscribe, like and share this video. And aku akan post every single week, every Sunday 1 PM. So yeah, every Sunday 1 PM. What a wonderful world.